हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज जून 11 तारिख चलंतु जानी नबा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानी पारिबे। सेथिबाई आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे, वीडियो को लाइक करिबे जहा द्वारा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानी पारिबे। परवर्ती खबर तृतीय पाळीर प्रथम कैबिनेट रे प्रधानमंत्री को बड़ घोषणा। प्रधानमंत्री आवास योजना रे ग्रामांचल एवं सहरांचल गृहहीन आउ 3 कोटी घर निर्माण करबा पई मोदी निष्पत्ति नैचंती। एभली स्थिति रे ओडिशा को 15 लाख पक्का घर जोगाई देबे नरेंद्र मोदी को सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार 3 मंत्री को बड़ विभाग मिलिला रेल शिक्षा और आदिवासी मंत्रालय। सेबडे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री करा जाइथिबा बेले अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री करा जाइछि। ताहा सहित जुएल ओराम को आदिवासी कल्याण मंत्रालय मिलिथिबार खबर आसीछि। परवर्ती खबर राज्य गुडी को टिकस हस्तांतर किस्ती बाबद 1,39,750 कोटी टंका देले केंद्र सरकार। टिकस हस्तांतर बाबद ओडिशा को मिलिला 6,327 कोटी 92 लाख टंका बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर काली शपथ नेबे ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री अपराह्न 4:45 मिनिट हब शपथ ग्रहण उत्सव। शपथ ग्रहण उत्सव रे जोग देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपराह्न 2:10 मिनिट समय भुवनेश्वर में पहुंचे नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली। खबर केंद्रीय कर्मचारी को बड़ उपहार देले मोदी सरकार। 50% पेंशन देवाई योजना करिसेंती। सरल भाषा रे कहबाकू गले अवसर हेबा पूर्व कर्मचारी को जो शेष बेसिक दरमा मिलिबो तार 50% मासिक पेंशन मिलिबो बोली खबर मिली। अर्थात 50,000 दरमा मिलुथिले 25,000 पेंशन मिलिबो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर आसंता काली घरे घरे दीप जालिबा पई ओडिशावासी को अपील कला बीजेपी। ओडिशा रे बीजेपी सरकार शपथ समारोह दिन दीप जाली ओडिशा रे दीपावलीर अनुभव आनिबा पई लोकन को अनुरोध कले बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आज मिलिला चाषी को किसान टंका। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाषी को बड़ उपहार देइचंती। सोमवार दिन प्रधानमंत्री किसान योजनार 17तम किस्तीर रिलीज करिबा पई मोदी एक फाइल रे दस्तखत करिचंती। याद्वारा देशर 9,50 लाख रु अधिक चाषी बैंक खाता को 20,000 कोटी टंका प्रदान करिचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मु मध्य आपन को कहितली जून 11 किंबा 12 तारिख रे किसान टंका मिलिबो। सही हिसाब रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली किसान टंका प्रदान करिसेंती। आज ठारू समस्त चाषी बैंक खाता रे किसान टंका आसीबो बोली खबर मिलिछि। पूर्वरु किसान योजनार नुआ लिस्ट आसीथिला। सही लिस्ट रे जो मानकर नाम थिला सेमानक बैंक खाता को प्रधानमंत्री किसान योजनार 17तम किस्तीर 2,000 प्रदान करिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर निज पाखरे एही सब मंत्रालय रखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निज पाखरे मोदी व्यक्तिगत जन अभियोग एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु शक्ति विभाग, महाकाश विभाग रखिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर घोषणा हला केंद्र मंत्री मानकर विभाग। जानतु काहाकू मिलिला केउ दायित्व। राजनाथ सिंह को प्रतिरक्षा मंत्री करा जाइथिबा बेले अमित शाह को गृह मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्री करा जाइछि। ताहा सहित निर्मला सीतारमण हेले अर्थमंत्री, एस जयशंकर हेले वैदेशिक मंत्री एवं मनोहर लाल हेले शक्ति और सहरांचल विकास मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री करा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आरंभ होला श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा प्रक्रिया। जिल्लापालक बैठक रे निष्पत्ति परे एही प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। चारिद्वार खोलिबा नै अनुध्यान करिछि टीम। आसंता 2 दिन मध्य समस्त चारिद्वार खोला जीव बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरिला निर्वाचन बढ़िला अत्यावश्यक सामग्री दर दाम। गत 10 रु 15 दिन मध्य गहम, मैदा एवं सुजीर मूल्य 4 रु 5 टंका वृद्धि पाइछि। निर्वाचन सरिबा परे एबे विभिन्न खाद्य सामग्री दर 4 रु 5 टंका महंगा होइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा को पुणी डराइला डेंगू। चलित वर्ष ओडिशा रे चिन्हट हेलेनी 235 डेंगू रोगी। केवल खोर्धारू 235 मध्यरु 65 जन डेंगू चिन्हट होइथिबा बेले कटकरो
40 जन डेंगू रोगी चिन्हट होइथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़ुची अंशुघात मृत्यु संख्या। राज्य में ए पर्यंत 41 जनक अंशुघात मृत्यु होइछि। तेबे 73 जनक मृत्यु को नहीं एबे तदंत चली बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र सूचना देथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर नीट परीक्षा रे अनियमित अभियोगर तदंत करिबो एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट रे दाखल हला पिटिशन। ताहा सहित पुणी थे परीक्षा करने लक्ष लक्ष छात्र छात्री दाबी करुथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर छात्र छात्री को चलित मास 22 तारिख में मिल एडमिट कार्ड। से बड़े 2024-25 शिक्षा वर्ष में पीजी नाम लेखा एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा जुलाई 3 रु 14 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हब। ओडिशार समस्त विश्वविद्यालय और कॉलेज रे पीजी नाम लेखा प्रवेशिका परीक्षा हब। चलित मास 22 तारिख में एडमिट कार्ड मिलिबो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर एही दिन ठारू मिलिबो सुभद्रा योजना रे टंका आसिला खुशी खबर। से बड़े ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन कले सुभद्रा योजना रे महिला मानकु 2 वर्ष पर्यंत 50,000 टंकार भाउचर प्रदान करा जिवो बोली घोषणा करा जायथिला। एबे ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन करिबो, तेणु सुभद्रा योजनार आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइजिबो। केउ माने आवेदन करि परिबे, कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यकता रहिछि जानि नियंतु। सही परि जेउ माने आवेदन करिबे से माने ओडिशार स्थायी बासिंदा होइथिबा दरकार। एही योजना रे केवल महिला माने आवेदन करि परिबे। 23 रु 59 बयस विवाहिता महिला माने केवल आवेदन करि परिबे। सरकारी चाकरी थिबा व्यक्ति किंबा सेमानक परिवार कोनोसी सदस्य सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि परिबे नाही। किंतु अंगनवाड़ी वर्कर होइथिले मध्य सेमाने सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि परिबे। गोटिए परिवार रु केवल जनकु ही सुभद्रा योजना रे शामिल कराजिबो बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिसंती। जो माने आवेदन करिवे सेमानकर आधार कार्ड रहिबा निहाती दरकार। ताहा सहित बैंक डिटेल्स लागिबो, रेशन कार्ड लागिबो। मने रखंतु जो मानकर रेशन कार्ड नाही सेमानकु सुभद्रा योजना रे शामिल कराजिबो नाही बोली खबर मिलिछि। कास्ट सर्टिफिकेट लागिबो, आय प्रमाण पत्र बा इनकम सर्टिफिकेट लागिबो, मोबाइल नंबर गोटे लागिबो, पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ लागिबो। जदि आपनकर एही डॉक्यूमेंट अछि आपण जुलाई 1 तारिख रु आवेदन प्रक्रिया आरंभ करि पारिबे। एबे ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च करा जाय नै। ओडिसा रे बे बीजेपी सरकार होइछि, तेणु जुलाई 1 तारिख पर सुभद्रा योजना रे ऑनलाइन रे आवेदन हबो। महिला मानकु 50,000 टंकार गोटे भाउचर मिलिबो। 2 वर्ष मध्य से माने एही 50,000 टंका को खर्च करि पारिबे। परवर्ती खबर जानि नियंतु ओडिसा रो मुख्यमंत्री और विधायक माने केते टंका दरमा पाउचंती। रिपोर्ट अनुसार ओडिशा रो मुख्यमंत्री को 98,000 टंका दरमा दिया जाउथिबा बेले विरोधी दलर नेता को 97,000 टंका दरमा दिया जाउची। कैबिनेट मंत्री को दरमा 97,000 टंका रहिथिबा बेले बाचस्पति को दरमा 97,500 टंका रहिछि। उपबाचस्पति को दरमा 95,000 टंका रहिथिबा बेले सरकारी दल मुख्य सचेतक दरमा 97,000 टंका रहिछि। उपमुख्य सचेतक दरमा मासकु 93,000 टंका रहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसिला आयुष्मान कार्ड लिस्ट चेक करंतु नाम। से बड़े वर्तमान ओडिशा रे बिजु स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू होइथिले सुधा आगामी दिन रे आयुष्मान योजना कार्यकारी होबाकु जाउछि। एहाकु नै राज्यर बीजेपी सभापति सूचना दे सारिछंती। तेबे आयुष्मान योजना मध्य बिजु स्वास्थ्य कार्ड योजना ठारू किछि कम नुहे। एही योजना रे भी लोकन को मागणा रे स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबे मोदी सरकार। से बड़े एबे आयुष्मान योजना कार्ड रो नुआ लिस्ट आसी जाइछि। जो माने पूर्वरु आयुष्मान कार्ड पई आवेदन करिथिले सेमानक नाम एबे आयुष्मान कार्ड लिस्ट रे आसी जाइछि। सेमानकु खूब शीघ्र आयुष्मान योजना रे बिजु स्मार्ट कार्ड भली नुआ कार्ड जोगाई दिया जिवो बोली केंद्र सरकार पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आगामी मासरु ओडिशार लोक मानकु मध्य नुआ आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एबे मु पेंशन टंकारे बंचिबी बोली कार्तिक पांड्यान कहिसंती। से बड़े बीजेडी रो शोचनीय पराजय पर गोटे वीडियो जारी करी राजनीति अवसर घोषणा करथिले वीके पांड्यान। तेबे राजनीति अवसर नेबा परे गोटे टीवी चैनल को साक्षात्कार नहीं पांड्यान कहिसंती जे
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 13ଟି ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେପଟେ ଆଗକୁ 7 ରାଜ୍ୟର 13ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। 13 ଜୁଲାଇରେ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂ। ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାହା ହେଲା ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ଶପଥ ନେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 65,690 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,660 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେହିପରି 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ରୂପା ଦର। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏବେ 95,900 ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 100 ଦିନିଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କୋର୍ସ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଦେଶର ବିକାଶ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ 100 ଦିନିଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ 50ରୁ 70ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ନାଇଡୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ। ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାଇଡୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନେତା ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ ଟିକଟ। ସେପଟେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ଶିବିର ଏବଂ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଏବେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ନେତା ଭାବେ ଏବେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଏ ଖବର ଦେଶକୁ ଆସିଲା। ସରକାର ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 61 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 59 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 93 ଟଙ୍କା 6 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବ ସରକାର। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଟା ଓ ଡାଲି ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ରବିନୀତି ସିଂ ବୁଟୁଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଚ୍.ଡି. କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଇସ୍ପାତ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ୟୋତିରାଜ ସିନ୍ଧିଆ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରଘୁନାଥ ପାଟିଲ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ଲଲନ ସିଂଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେ.ଆର୍. ନାଇଡୁଙ୍କୁ
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଆରମଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଇପିଏସ୍ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେବ ଫେସିଆଲି ଆନ୍ଥେଟିକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେପଟେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପେନସନ ସୁବିଧା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂସ୍ଥା ଇପିଏଫ୍ଓର 78 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଫେସିଆଲି ଆନ୍ଥେଟିକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।